دکھایا، اور درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا۔ اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں، بیدار نوجوان دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک انسانی سروں کے سمندر کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج پہلی بار انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ رہا ہوں۔ فرد ہے قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد ہے قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ آج کے اس جلوس کو دیکھ کر اس سمندر میں کروٹیں لینے والی موجیں سمندر کے سکوت میں ہلچل اور بے چینی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس جلوس میں شامل ہر فرد ایک موج ہے جو بے چین ہے حکومت کے رویوں پر، جو بے چین ہے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر، جو بے چین ہے تعلیم یافتہ بے قصور مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں پر، جو بے چین ہے بار بار شریعت اسلامیہ پر اٹھنے والی انگلیوں پر، اور جو بے چین ہے اپنے بچوں کے روشن مستقبل پر لگے ہوئے سوالیہ نشان۔ محترم سامعین، ایک تو معاشی اور سماجی مسائل کا پہاڑ ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف ہماری تعلیم کے لیے دن رات پسینہ بہاتے ہوئے ہمارے ماں باپ ہے، تیسری طرف مسلم تعلیمی اداروں کے ساتھ سرکاری لاپرواہی کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کے مسائل کی گتھیاں مزید الجھتی جا رہی ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری غیر مسلم تعلیمی اداروں میں ہمارے داخلوں پر فرقہ وارانہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان تمام مسائل کے باوجود بھی حالات سے نبرد آزما ہو کر جو مسلم نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہیں نوکریاں تو نہیں ملتی، اور ان کے تعلیم یافتہ ہونے کا انعام دہشت گردی کے الزامات اور گرفتاریوں کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ 10-15 سال مقدمات چلتے ہیں، اپنی زندگی کے حسین ایام یہ نوجوان جیل کی کال کوٹریوں میں گزارتے ہیں، ان کے ماں باپ رہائی کی آس اور مشکوک نظروں کے ساتھ پل پل آنسو بہاتے موت سے پہلے ہی روز مرتے، اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل پر لگے ہوئے سوالیہ نشان تھے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل پر چھائے ہوئے اندھیاروں کے ختم ہونے کا انتظار کرتے کرتے بالآخر اپنے سانسوں کی پونجی ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اور جب 10-15 سال کے بعد یہ بے قصور نوجوان بے قصور ثابت ہو جاتے ہیں تو عدالت کی اس کارروائی پر سرکار اپنا عدم اطمینان ظاہر کرتے ہوئے اوپری عدالت میں اپیل دائر کرتی ہے۔ جیل سے چھوٹ کر باہر آنے والے یہ نوجوان جن کا سب کچھ اجڑ چکا ہوتا ہے، بے بنیاد بے قصور ثابت ہونے کے بعد بھی بے بنیاد الزامات کی اپیل کی تلوار ان کے سروں پر لٹکتی رہتی ہے۔ ایک تو تعلیم میں مشکلات اور بے پناہ مسائل، دوسرے نوکریوں کی عدم دستیابی، تیسرے فرقہ واریت کے منڈلاتے سائے، چوتھے دہشت گردی کے الزامات، اور پانچویں دستوری حقوق کی عدم دستیابی کے بعد کبھی لو جہاد، کبھی گھر واپسی، کبھی گوونش ہتیا، کبھی انکاؤنٹر، کبھی اذان پر پابندی، کبھی شریعت میں مداخلت۔ یہ وہ الجھنیں ہیں جنہوں نے آج ہر انسان کو بے چین کر رکھا ہے۔ یہ وہ الجھنیں ہیں جنہوں نے آج ہر مسلمان کو بے چین کر رکھا ہے، اور اسی بے چینی کا اظہار یہ انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ملی حمیت سے سرشار، جذبہ حب الوطنی کا آبشار،
سامعین باوقار اور وطن و ملت کے میرے افتخار نوجوان دوستو، قابل مبارکباد ہے آپ اور قابل صد مبارکباد ہے آپ کہ آپ نے آج ملی اتحاد کا وہ پروقار مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والی نظریں حیران اور اہل اقتدار پریشان ہیں۔ آج ہم اپنے اس عظیم الشان اور فخید المثال مظاہرے سے یہ ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمیں ریزرویشن نہیں ملے گا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ریزرویشن کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج 6 جنوری کو ہم اورنگ آباد میں اپنے ریزرویشن کے مطالبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اورنگ آباد سے پہلے بیڑ کے مسلمان، اس سے پہلے ناگپور کے مسلمان، اس سے پہلے ہمارے تعلقہ سلوڑ کے مسلمان، اور اس سے پہلے مالیگاؤں کے مسلمان، اس سے پہلے لاتور اور بیڑ کے مسلمان، اور اس درمیان دیگر اور شہروں میں مسلمانوں نے اپنے عظیم الشان مظاہرے سے، جمہوری طریقوں سے اور دستوری طریقوں سے اپنے مطالبے کا اظہار کیا۔ اسی جنوری کے مہینے میں 26 تاریخ کو دستور ہند کا نفاذ عمل میں آیا تھا، اور اسی دستور میں آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت کے تحت معاشی اور سماجی پسماندہ افراد، گروہوں، جماعتوں اور قوموں کو ریزرویشن کے خصوصی حقوق حاصل ہے۔ جب یہ دستور بن رہا تھا، دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن کچھ فرقہ پرست عناصر نے مسلمانوں کے ذریعے ہی اس کی مخالفت کروائی تھی، اور افسوس کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھتا چلوں کہ مسلم ریزرویشن کی جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج اس وقت سرکاری نوکریوں میں ہمارا تناسب 17% تھا، اور آج یہ تناسب گرتے 3% کے نیچے جا چکا ہے، اور اب تو مسلمانوں کے لیے سرکاری نوکریوں کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں سرکار کو حق دے دو حقدار کو۔ آج ہم یہاں اپنا حق مانگنے کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے ابھی تک بہت کچھ سہ لیا، آج ہم صاف یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن ہر حال میں ملنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی اسی ملک کے ایک باعزت اور باوقار باشندے ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں ہم نے اکثریت سے زیادہ اپنا خون بہایا ہے۔ ملک کے غداروں اور دیگر ممالک کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے جانے والوں میں آج تک کوئی مسلمان نہیں پایا گیا۔ مسلمانوں نے ماضی میں بھی اپنے دیش کی دھرتی کے لیے قربانیاں دی ہے اور آج بھی تیار ہے، لیکن ہم اپنی شریعت میں مداخلت ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے جو نوجوان دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات سے بری ہو چکے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کی زندگی کے قیمتی سالوں کو ضائع کرنے کا پورا ہرجانہ ادا کرے، ان کی جوانیوں اور اہل خاندان کی امیدوں کے ساتھ انصاف کرے۔ وہ امیدیں جو ماں باپ ایک جوان ہوتے ہوئے بیٹے سے کرتے ہیں، وہ امیدیں اور خواب جو کوئی نوجوان اپنی آنکھوں میں سجاتا ہے۔ ہر میدان میں اگر مسلم نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے تو ہمارا ملک بھی سپر پاور بن سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ پرستی اور تنگ نظری ہے۔ کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ اے پی جے عبد الکلام نے اس ملک
کو کیا دیا؟ کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ حوالدار عبدالحمید نے دشمنوں کے ٹینک کس طرح تباہ کیے؟ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنی تقریر اس اظہار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جلوس میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی شامل ہیں ان کی شمولیت ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ایسے خیر خواہوں کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں۔ جے ہند۔ نلے گی سحر، روشنی کا سفر ختم ہو جائے گا، وقت کی کجروی سے بغاوت کرو، وقت کی کجروی سے بغاوت کرو، اپنے سر کچھ تو الزام لو دوستو، اپنے سر کچھ تو الزام لو دوستو۔ محترم سامعین، اس جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے پہنچے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ مسلمانوں کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آج ہماری سرکار کو ریزرویشن کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی، کیونکہ ہر طبقے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کا حق ملے اور برابر ملے۔ جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں اس وقت ہم کو سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ہے ریزرویشن کی۔ یہ ملک جتنا دوسرے مذاہب اور طبقوں کا ہے اتنا ہی ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ جس طرح ہمارے دوسرے بھائیوں کو ان کا حق دیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارا حق حاصل ہو اور جلد سے جلد حاصل ہو، کیونکہ یہ ہماری موجود کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ فیصلہ ہے۔ آج ہم سب دلوں سے دلوں کو جوڑ کر قدم سے قدم ملا کر ایک خاموش جلوس میں شامل ہے۔ یہ جلوس خاموشی صحیح لیکن اس میں موجود ہر ایک شخص کے دل، دماغ، سانسوں اور دھڑکنوں سے یہی آواز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہہ رہے سرکار کو ریزرویشن کا حق دو حقدار کو، اور سرکار یہ آواز سن لے اور سمجھ لے، جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا یہ خاموش سیلاب یوں ہی چلتا رہے گا۔ جناب علی وقار، میں آپ کو بتاتے چلوں، موجودہ دور نوجوانوں کا دور ہے اور کوئی بھی زمانہ تب تک کامیاب بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے نوجوان سوئے ہوئے ہو، اور آج ہمیں بیدار ہونا ہی ہوگا ہمارے آج کے حق کے لیے اور ہمارے مستقبل کے حق کے لیے۔ احتجاج یا جلوس یعنی عوام کے بلبوتے پر سرکار کے سامنے اپنی شرطیں رکھنا اور اپنی بات کو منوانا۔ آج ہم سرکار سے اپنی بات منوا کر رہیں گے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جس نے ہمیشہ ایک نیا انقلاب لایا ہے، آج وہ صرف باتیں کرتے نظر آتا ہے، کبھی ٹویٹر پر ٹویٹ تو کبھی فیس بک پر کمنٹس اور کبھی واٹس ایپ پر چیٹنگ، اخبار پڑھ کر، ٹی وی دیکھ کر اپنا ایک نیا انداز بنا لینا، ہوٹلوں اور نکڑوں پر چائے کی چسکیوں کے ساتھ ملک کے مسائل پر بحث کرنا، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دن چڑھے تک سونا، ہیرو گری کرنا، کیا یہی ہے ہمارا وجود؟ میں پوچھنا چاہوں گی، کیا یہی ہے ہمارا وجود؟ آج ہمیں بیدار ہونا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ طالبات یا طالب علموں کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی سب سے زیادہ بیداری اگر کسی کے اندر ہونا چاہیے تو وہ ہم ہی لوگ ہیں، کیونکہ ریزرویشن کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ہے طالب علم۔ مجھے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا پڑتا ہے، بڑا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروں پر، بڑا قدم اٹھا نظر تیرے لیے ہے بہروں پر، جہاں نیلوں کے پاس بار میرے وطن کے نوجوان، بلندیوں کی سمت چل کر آندھی
वतन के नौजवान, मेरे वतन के पासबा, मेरे वतन के पासबा, मेरे वतन के नौजवान तबका अगर सरकार की पॉलिसियों को समझे, अगर सरकार की पॉलिसियां हमारे हित में ना हो तो बदल डालो सरकार को। इतनी ताकत है मेरे भाइयों में कि वो सरकार को बदल सके, क्योंकि जिसका वोट होता है उसी की सरकार होती है। इसी बात पर मैं अपनी सरकार से सवाल करना चाहूंगी। आजादी के 70 साल बाद तक मुसलमानों के तालीमी, माशी, सियासी और समाजी पिछड़ेपन के जिम्मेदार कौन? और हुकूमत हिंद ने हमारी तरक्कियात के लिए क्या किया? मैं पूछना चाहूंगी सरकार से, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जनाब आली वकार, आज हमारे मुल्क में हालत पिछड़ों से बदतर हो गई। आज इसमें सबसे बड़ा मसला बना तो वो ये कि हम तालीमी मैदान में पिछड़ गए। हमारे मुस्लिम मोहल्लों और देहातों में प्राइमरी स्कूल की तादाद कुछ खास नहीं और सरकारी स्कूल की हालत हम जानते ही हैं। इसलिए हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए दीनी मदरसों में जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार को तो वो भी बर्दाश्त नहीं, उसे भी अपने कब्जे में ले लेना चाहती है। एक तरफ हमको गरीबी में ढकेला और दूसरी तरफ हमको तालीम से दूर किया। हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि हमारी तालीम को बेअसर कर दिया। जनाब आली वकार, सरकार ने 50% रिजर्वेशन खवातीन के लिए लोकल लेवल पर लागू किया, लेकिन इसमें मुस्लिम खवातीन का कोठा अभी तक तय क्यों नहीं हुआ? मैं बताती हूँ, वो इसलिए कि हमारे पास रिजर्वेशन नहीं। आज हम पिछड़ों से बदतर हो गए। इसी बात पर अपने भाइयों से कुछ कहना चाहूंगी। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाके उम्र के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यखी से, कंजश के फरमाया को शाही से लड़ा दो। सुल्तान ये जमहूर का आता है जमाना, सुल्तान ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटा दो। जिस खेत से तहका को मयस्सर नहीं रोजी, जिस खेत से तहका को मयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। मैं नाखुशो बेजार हूँ मरमर के सिलों से, मैं नाखुशो बेजार हूँ मरमर के सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो, मेरे लिए मिट्टी का हरम। आज का ये दौर आया और अपने साथ सोशल मीडिया को लाया। ये बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। झूठ को सच और सच को झूठ का आईना दिखाने में इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात अपनी मीडिया से भी कहना चाहूंगी, क्या वो अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं? क्या वो अवाम के मसाइल को सही तरीके से बता रहे हैं, सही तरीके से लिख रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगी हमारी मीडिया से कि वो
स्वच्छता की ओर। मैं कहना चाहूंगी सरकार को कि सरकार 2 कदम जरा हमारे रिजर्वेशन की ओर। बरादरान इस्लाम, ख़ाहिरान मिल्लत और मेरे हमवतन भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मशकूर हूँ आज के इस तारीखी एहतजाज के ऑर्गेनाइजर्स की कि शहर औरंगाबाद में इस अजीम शान जुलूस का इनेकाद किया। अगर अहले इक़्तिदार की आंखें खुली हो, कान खुले हो, ज़हन खुले हो तो देख ले कि भारत का मुसलमान अब बेदार है। अब तक हम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और नामूज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा शाज़ हुआ है कि भारत का मुसलमान अपने समाजी हुकूक़ की मांग करे, इंसाफ की लड़ाई में इस शान के साथ खड़ा हुआ हो। हमारा देश दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक बड़ी ताकत के बतौर उभर रहा है। हमें खुशी है कि ये हमारा मुल्क है। भारत चंद सालों में दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक होगा। हमारे देश का एक इम्तियाज ये भी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। भारत का एक हुस्न ये भी है कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वालों का देश है, लेकिन एक जमहूरियत की नज़ाकत ये भी है कि मुल्क की अक्सरियत का अक़लियतों के साथ रवैया कैसा है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि अक़लियतें ख़ुसूसन मुसलमान हर तरह की बदकिस्मती, हर तरह के जुल्म व नाइंसाफ़ी का शिकार है। क्यों ऐसा? मैं सरकार से पूछती हूँ, क्यों ऐसा? आज हमारे पास रिजर्वेशन नहीं, हम हर तरह के जुल्म व नाइंसाफ़ी का शिकार है। आज़ाद भारत का हर गुजरता दिन दिगर अक़वाम के मुकाबले मुसलमानों की पसमानदगी में इजाफा करता रहा है। सच्चर कमेटी के चश्मकुशा अहवाल ने मुसलमानों को दिगर अक़वाम से ज़्यादा पसमानदा क़ौम करार दिया है। पूरे मुल्क की सूरत हाल दिगर वो है। देखिए आप, मुसलमानों को इंसाफ क्या मिलता, ईदा भी रमा रखा गया है। क्यों ऐसा? मैं हमारी सरकार से पूछती हूँ, क्यों ऐसा? हमारे साथ क्यों ये जुल्म, क्यों ये नाइंसाफी, क्यों हम इस चीज का शिकार है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्यों ऐसा? अगर आप इस भारत के मशहूर व मारूफ रियासत महाराष्ट्र में देखते हैं तो एक मुसलमान भी पार्लियामेंट में नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 1.3 करोड़ है। एक मुसलमान भी IAS नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 1.3 करोड़ है। क्यों ऐसा? हम क्यों तालीम, मईशत, सरकारी नौकरियों में पीछे हैं? क्यों? मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, क्यों ऐसा? तालीम, मईशत, सेहत, मकान, ये सारी बुनियादी जरूरतें हमें मुश्किल से मयस्सर होती है। क्यों ऐसा? मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, मैं हुकूमत हिंद से सवाल करती हूँ, क्यों ऐसा? आजादी के बाद मुसलमान जहाँ सरकारी नौकरियों में 31% था, आज वहाँ 3% है। हाँ, जेलों में मुसलमानों का तनासब आबादी से 3 गुना ज्यादा तक पहुँच रहा है। क्यों ऐसा? मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों ऐसा? ऐसे में ये तारीखी जुलूस, ऐसे में ये तारीखी जलसा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का जायज मुतालबा करता है। मरकजी हुकूमत के बनाए रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश की रोशनी में हम चाहेंगे कि मुसलमानों को 10% और दिगर अक़लियतों को 5% रिजर्वेशन, मुसलमानों को 15% और दिगर अक़लियतों को 5% रिजर्वेशन तालीम व सरकारी नौकरियों में मिले। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि दस्तूर हिंद के साथ किए जा रहे जुल्म व ज़्यादती को खत्म करे, बंद करे। भारत एक सेक्युलर और जमहूरी मुल्क है। मज़ाहिब के दरमियान इस तफरीक व तआस्सुब को खत्म करे, बंद करे। 1950 के सदारती हुक्म के तहत मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन अब हम भारत की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें रिजर्वेशन दें। हमें एंटी कम्युनल वायलेंस बिल के नाम पर बहलाया गया, हम खामोश रहे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि मुनासिब कानून बनाए जाए। कांग्रेस हुकूमतों में जो वादे ही रह गए और भारत का मुसलमान आत्म व तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रह गया। क्यों ऐसा? मैं हुकूमत हिंद से पूछती हूँ, क्यों ऐसा? हम क्यों इस नाइंसाफी का शिकार है? फिर से कह रही हूँ, हमें एंटी कम्युनल वायलेंस बिल के नाम पर बहलाया गया, हम खामोश रहे। हमारे नौजवानों पर मुकदमात किए गए, उन पर ज़ालिमाना कानून आयद किए गए, हम खामोश रहे। लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अब हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि हमें रिजर्वेशन दे, हमें 15% रिजर्वेशन दे, हमें हमारी तालीम के लिए, हमें हमारी मईशत के लिए रिजर्वेशन दे। मैं उन हुकूमत के इक़्तिदार से मुतालबा करना चाहती हूँ जो कहते हैं सबका साथ
को साथ नहीं लेंगे। हम चाहेंगे कि हुकूमत मुनासिब कानून बनाई जाए, कम अज कम पुलिस रिफॉर्म्स के तहत जो कानून हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जो डायरेक्टिव्स हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उनका महाराष्ट्र हुकूमत निफाज करे। मेरी आखिरी दरख्वास्त आप सबसे मेरे भाइयों और बहनों, आप सबसे कि हमें इस तहरीक को आगे बढ़ाना होगा, एक साथ जाना बचाना होकर आगे बढ़ना होगा, हमें एक जात से जुलूस पर खत्म ना करें। मैं फैज के अशार पर अपनी बात खत्म करूंगी। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, अब टूट गिरेगी जंजीरें, अब टूट गिरेगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। वो दरिया जो चूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे, दरिया जो चूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो कटते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत है, चलते ही चलो कि अब तेरे मंजिल ही भी डाली जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब उर्दू के इंतखाब नहमदु नसल्लु अला व रसूलुल करीम अम्मा बाद। To all the respected audience present here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, as we walk in this venue, we Muslims are about to rewrite the course of history. Today's date, 6 Jan 2017, will be remembered for years and years to come. Not only for the movement of Muslim reservation, but also for the unity displayed by our dear ones to come in a huge number on a single platform for a single agenda, that is Muslim reservation. How fortunate we are to witness this change and be a part of this historic event in our own beloved historic city, Aurangabad. 6 Jan 2017 will be etched in the memories of each and everyone present here and will prove to a gigantic leap towards a better future for our next generations to come. 6 Jan is surely the beginning of new era where we all stand united for a cause, that is Muslim reservation. We are the people of community that has ruled more than half of the world, including this country, with pride, honor, dignity, self-respect, and the most importantly, equality for centuries together, are now finding ourselves in spot of other. Our learned scholars, ulama-e-kiram, philanthropists, educationalists have battled hard, laid their life for freedom of our country, right from 1857 till independence. Our scholars have given the slogan, Inqilab Zindabad. Our scholars have repeatedly taught us that we are Indian Muslims by choice and not by chance. It was our ancestors who gave this country monuments like Taj Mahal, Qutub Minar, Red Fort, and yet we are now being looked upon with suspicion. If we sport a beard and skull cap, we are now being looked upon as traitors. We are being treated as anti-nationals. We are being termed as second citizens, and we are only considered as vote banks. We have become soft targets for everyone. How many times do we have to prove our patriotism for India? From Tipu Sultan to Ashfaqullah Khan, from Khan Abdul Ghaffar Khan, to our own missile man, Dr. APJ Abul Kalam. On every instance, we have proof that patriotism and love for our country lies in our blood, and yet every day we have to face a situation where our identity begs for satisfaction. We are living on edge where lies poverty, illiteracy, social injustice, discrimination, and atrocities. That's why elucidating the process by which the Muslim community is being brought under the umbrella of reservation, the movement initiated by the Muslim Reservation Awami Committee. The Constitution of India says all Indians are equal. Constitution guarantees equality of opportunities, freedom of conscience, and protecting the citizens from discrimination by the state on the ground of caste, religion, creed, race. But unfortunately, reality is contrary to the same. Indian society is inequitable. Discrimination and social injustice lies within the caste
and religion. Certain sections of the society, especially Muslim community, are the deprived sections. Muslim community is always targeted. Reservation being denied, innocent youth Muslim being framed on false charges, and history of Muslim freedom fighters being tampered with. And this can't be denied by the government, which is the best body for making policies and can remove disparities and apartheid of the Muslim community. जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी. जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी. इसलिए भी कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं. Even after 69 years of independence, we Muslims are oppressed and are still deprived of higher education. Better jobs in government, semi-government departments like IB, RHW, IAS, IPS, Indian Naval Force, Indian Air Force, and many more. There is absolutely no doubt about the fact that vast majority under the pretext of inequality to women and helping them to fight social injustice by simply raising issues on Triple Talaq. We strongly condemn the Uniform Civil Law Code of Conduct. Rather, we should say that we strongly reject any law that is against the Sharia law. Muslim women are happy and satisfied with this law. If Muslim women themselves do not want any change in Triple Talaq, why is the government interfering unnecessarily? We are living on times where Muslims are insecure and sense of victimization is rife. But it's high time now. We do not want any sympathies on any ground. We just demand our rights. From partition of the country to Babri Masjid demolition, from Mumbai to Gujarat, from Kharwapsi to Dadri, it's the Muslims who have suffered. Only the names of suppressors have changed. Sometimes in the Kharshevak or sometimes in the Gauraksha. Amidst all the halavali of demonetization, where the whole country is reeling under its hardship, no passing thought is made on an unsolved question. Where is Najib? Where is Najib? The authorities have changed the deaf ear towards the cries of Najib's mother. The authorities have been unfair and biased with handling the whole issue. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. Before concluding my speech, as I conclude my speech, I only want to say that we just demand our rights, and we are the Indian Muslims by choice and not by chance. अरबाब चमन मायूस ना हो, तकदीर गुलिस्तां बदलेगी. अरबाब चमन मायूस ना हो, तकदीर गुलिस्तां बदलेगी. या डूब मरेंगे अहले वफा या फितरत तूफा बदलेगी. Thank you all. आपण इथं लाखोच्या संख्येने जमा झालेल्या या मोर्चामध्ये माझा फक्त सरकारला हेच दावा आहे. आमच्या शर्यतीमध्ये त्यांनी दखलंदाजी न करता आम्हाला रिझर्वेशन पाहिजे म्हणजे पाहिजे आणि आम्हाला रिझर्वेशन द्यायलाच पाहिजे. आज या सरकारांनी आम्हाला जेव्हा रिझर्वेशनचा आम्ही जेव्हा मुद्दा उचलतो तेव्हा ते आमच्या शर्यतीत आमच्या कुराणामध्ये दखलंदाजी करतात. त्याला ती दखलंदाजी नको, आम्हाला ती दखलंदाजी नको. फक्त आम्हाला आमच्या हक्कासाठी आम्हाला आमचं आरक्षण मिळावा या मोर्चाचा फक्त हाच एक उद्देश आहे. हा जेव्हा एका चायवाल्याचे चांगले दिवस आले तेव्हा या मुसलमानांचं जीवनच हराम झालंय. तेव्हा या मुसलमानांचं जीवनच हराम झालंय. बदलून टाकू ती सरकार नको आम्हाला. बदलून टाकू ती सरकार ज्यांनी उचलला आमच्या शर्यतीमध्ये केली त्यांनी दखल अंदाजी. नाही राहणार ती सरकार, नाही राहणार ती सरकार. माझा मुद्दा एवढाच आहे, ज्यांना इथून काउंटर केला जातो, ज्यांना आतंकवादी
Maharashtra. Jai Hind, Jai Maharashtra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected elders and all my dear brothers and sisters, I stand before you to highlight the problems and backwardness Muslims are facing and why we need reservation. The Government of India constituted various committees and commissions just like the Sachar Committee, Padma Shri Mahmoodur Rahman Committee and the Justice Ranganath Mishra Commission for a preparation of a report on the social, economical, educational and the political status of the minorities in India and to suggest various welfare measures for the upliftment of minorities. The reports which were submitted by the Justice Ranganath Mishra, Justice Sachar Committee and the Padma Shri Mahmoodur Rahman all are just lying, gathering dust for years. The reports clearly states that Muslims in India are the most backward despite their rich cultural heritage and strong numerical population. Muslims carry a double burden of being labelled as anti-national and they have to prove on daily basis that they are not anti-national or terrorist. Due to these feelings, the desired socio-economic development of the Muslim fails. Since independence, no systematic efforts have been taken to analyze the condition of minorities in the country. It's a matter of great concern over police high-handedness in dealing with Muslims. Muslims live with a fear and inferiority complex as every bearded man is considered to be an ISI agent. Muslim youths are arrested by the police when any incident occurs and even fake encounters are common. Compensation and rehabilitation must be given to all those innocent youths who were jailed for years in false cases. The real facts cannot be left unnoticed. This needs to be brought to the public domain and the government has to take immediate action. Education is the key to success and it needs to be promoted. More schools must be set up with proper infrastructure, good teachers, basic amenities, hygienic surrounding in Muslim-dominant areas. The census reports states that the percentage of children school dropout is the highest in Muslims in the age group of 6 to 16 years. And in child labor, the percentage is very high. The Waqf properties are a major concern. Today, most of the Waqf lands are being used by illegal occupants, such as government offices, local bodies, land mafias, educationalists, etc., free of cost. A joint parliamentary committee was constituted by Government of India for Waqf properties. The committee has recommended to allot equal market value land against Waqf land acquired by the government for development purpose. To pay rent as per market value for all the properties used by the government offices, local bodies from the date of occupancy till today as per the rent pact. The Waqf boards in the country are in a very bad condition. There is lack of staff, infrastructure, facilities and funds are insufficient. The Honorable Supreme Court of India has stated that once a property declared as Waqf always remains a Waqf. The title cannot be changed. The government should provide proper facilities, funds, staff and power to the Waqf boards for safeguarding the Waqf properties. The Waqf lands were donated by the Muslim ancestors for the betterment and upliftment of the poor, needy, orphan, widows, patients, students, etc. for the Muslim. But it has never been used in the right way and the government has failed to implement. Let us not forget, justice delayed is justice denied. There must be no further delay in taking action. It is high time for the government to keep silent gathering reports and recommendations. Now it is very important to act on the reports and recommendations which were submitted by Justice Ranganath Mishra Commission, Justice Sachar and the Padma Shri Mahmoodur Rahman Committee and grant 15% reservation without any further delay. Let this new year make a history. The government must take positive steps towards the development of Muslims and the country on the whole. I finished my speech with a patriotic song narrated by Allama Iqbal. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा. Thank you, Jai Hind, Khuda Hafiz.
दरअसल मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक इस मुल्क में जहाँ कहीं भी मुसलमानों की नुमाइंदगी का मामला आता है तो मुसलमान इंतहाई कम तनासुब में नज़र आता है। ये बात ऐसा नहीं है कि एक मुसलमान कह रहा है, बल्कि हुकूमतों ने जितने कमीशन बिठाए हैं वो कमीशंस की तमाम रिपोर्ट्स इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इस मुल्क का मुसलमान दीगर पसमानदा तबकों से ज़्यादा एक पसमानदा कौम है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए और ख़ास तौर से हालिया हुकूमत को चाहिए कि जो सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को मुल्क के हर शोबे में रिजर्वेशन दे, मुल्क के हर शोबे में नुमाइंदगी का मौका दे। इससे न सिर्फ ये मुल्क मजबूत होगा बल्कि ये मुल्क की जमहूरियत, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वो मजबूत होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक इस मुल्क की तमाम कौमें एक साथ चलेगी तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क सुपर पावर बनने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। मेरा नाम शारिक नक्शबंदी, एडिटर रोजनामा एशिया एक्सप्रेस। आज यहाँ औरंगाबाद में रिजर्वेशन के डिमांड के लिए लाखों लोग जमा हुए हैं। हमारी ये डिमांड, मुसलमानों की ये डिमांड रिजर्वेशन के लिए है, इसलिए कि मुसलमान आज इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इक़्तिसादी तौर पर बैकवर्ड हैं, माशी तौर पर बैकवर्ड हैं और समाजी तौर पर भी काफ़ी बैकवर्ड हो चुके हैं। मुसलमानों का ये मुतालबा रिजर्वेशन हासिल करने के लिए है। महाराष्ट्र में मुसलमान 15% रिजर्वेशन चाहते हैं और उन्हें अपनी समाजी बराबरी के लिए, तालीमी तरक्की के लिए, अपनी माशी तरक्की के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ आज के इस हमारे जुलूस की डिमांड्स ये भी हैं कि हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ नॉन मुस्लिम्स के कब्ज़े में हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस उसमें चल रहे हैं, वो सब ऑक्यूपाई की जाए, वो सब खाली की जाए और मुसलमानों के हवाले की जाए या कम से कम उनका किराया औक़ाफ़ को दिया जाए आज के वक्त के हिसाब से, आज के मार्केट रेट के हिसाब से। हमारी तीसरी डिमांड ये है कि जो यूथ्स, जो नौजवान, जो युवा आतंकवाद के बेबुनियाद, गैर ज़रूरी और फेक इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार हुए थे और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, उनको उनकी लाइफ के स्पॉइल होने का कंपनसेशन दिया जाए, उन्हें हर्जाना दिया जाए। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस पर अननेसेसरी बैन लगाया जा रहा है, जो मुस्लिम मजहबी पर्सनालिटीज़ को सताया जा रहा है, उन्हें मुख्तलिफ बहानों से परेशान किया जा रहा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जा रहा है, हुकूमत, गवर्नमेंट ये सिलसिला बंद करे और मुसलमानों को तंग करना बंद करे। हमारी एक डिमांड ये भी है कि मुसलमानों को तालीम के लिए KG to PG स्कॉलरशिप शुरू करे गवर्नमेंट और मुसलमानों को पढ़ने के लिए, तालीम के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, एजुकेशन के और लिटरेसी के रेट को बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप उन्हें दी जाए और उनकी तरक्की में हुकूमत हिस्सा ले। मुसलमानों की तरक्की होगी तो इस मुल्क की भी तरक्की होगी, मुसलमानों के साथ साथ ये मुल्क भी तरक्की करेगा। अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, हम आर्थिक महासत्ता बनना चाहते हैं, तो मुसलमानों को साथ लिए बगैर ये देश कभी भी आर्थिक महासत्ता या सुपर पावर बन नहीं सकता है। और कभी भी मुल्क या देश अपने किसी पार्ट को अवॉइड करके या उसको मतलब नज़रअंदाज करके तरक्की नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को मुसलमानों के इस डेवलपमेंट के बारे में, उनके रिजर्वेशन के बारे में, उनको सामाजिक इंसाफ देने के लिए और उनको जो सताने का सिलसिला है वो बंद करने के लिए संजीदगी से गौर करना चाहिए। महज और महज हम इस मुल्क करने की इजाजत दी मौला, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है मौला, हम इसका एतराफ़ करते हैं कि मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, तेरे अपने दर का सवारी बना मौला, आपकी है मौला। सारी दुनिया के अंदर जो है आप जो खास तौर से अल्लाह ये जो जुलूस निकाला जा रहा है हमारे इस शहर में, इसको भरपूर कामयाबी अता फरमा। जुलूस के लिए जिन नौजवान ये मौला, हमारे दिल तो इतने पत्थर हो गए मौला कि हमारे आंखों से आंसू तक नहीं निकल रहे मौला। इन पसीनों के कज़्ब किया और इस दुआ पर हम इख्तिताम कर रहे हैं तेरी जात से उम्मीद रखते हुए मौला, तूने वादा किया है कि तू हमें गैरों के हवाले नहीं करती है मौला, हमसे हुस्न ज़न रखे हुए हैं मौला। मौला कितने मासूम बच्चे इस जुलूस में भी हैं, मासूम बहनें हैं और हमारे नौजवान और कितने बूढ़े अल्लाह हमारी मेहनतों को रायगा न कर मौला। मौला हम एक या अल्लाह हमारी इस जो बिरादरान को आपस में लड़ाकर अपनी रोटियां सेकते हैं मौला। मौला हमारे इस मुल्क के अंदर चारों तरफ अमन की हवाओं को जैसे तूने हमें तालीमात दी है अल्लाह, जैसे सलाम हर एक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है मौला, मौला उन्हें भी नेक तौफीक अता फरमा। वो भी हमारे इस मुल्क के शहरी हैं मौला, लेकिन चंद
खताओं से दरगुजर फरमा, जो परेशान उनके परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार उन्हें सेहत अता फरमा, जो कर्ज में मुब्तला है उनके कर्ज की अदायगी है, उनकी खूब खिदमत और कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। मौला जिनके वालिदैन गुजर चुके उनकी करवट इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा फरमा। या अल्लाह आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक नसीब फरमा। या अल्लाह हर एक समाज में आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक नसीब खालिसन सदक़े तुफिल कबूल व मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भारत भाग्य विधाता शुभ आशीष मांगे